ceritane di kena jeb petenge. Sepuluh 13.
balik. Kita muter kayak. Kalau lima aja kuat. Ora kuat. Oh, jangan nasak-nasak kono lah ketepet lah. Ini kun cuma telu mas. Turun enggak? Cuma naik ring ini. No. Kayu cuma telon bola air. Enggak. Ono digone rono. Sumang nih sing terusan iku wis ndak bola tak tengah kendi Target. Ngirim ning angin. Malah kitane malah dadine apa? Gede nang etan. Kitane itu.